الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا ذکر سننے کے لیے جمع فرمایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سب کو عطا فرمائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو وہ ذکر ہے جو خود اللہ کا وظیفہ ہے. کس کا؟ خود اللہ کا وظیفہ ہے. تو اللہ نے اپنے وظیفے کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دیا ہے. اور ابھی میرا بیٹا حافظ محمد عزیر وہ انگلش میں بات کر رہا تھا کہ غور سے دیکھا جائے تو اول سے آخر تک سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے. اور بڑی پیاری بڑی خوبصورت بات کہی اس نے کہ دیکھیے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ایک سورت ہے، بظاہر اس میں کوئی نعت نظر نہیں آتی، مگر دیکھا جائے تو یہ پوری سورت ہی نعت مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تمہارا ہاتھ ٹوٹے. کہا تبت یدا کا تیرا ہاتھ ٹوٹے. تو حضور اپنی طرف سے بھی جواب دے سکتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا حبیب تو چپ رہے، تیری طرف سے میں جواب دیتا ہوں. اس انداز سے دیکھا جائے تو ساری صورت ہی نعت مصطفیٰ ہے. یہ کیسی پیاری بات ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی طرف سے جواب عطا فرماتا ہے. اور یہ سچ ہے. آپ قرآن پڑھیں، ہر نبی پر اعتراض ہوا تو نبی نے اپنا جواب خود دیا. ہر نبی نے اپنا جواب خود دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ
इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा, ए मूसा मुझे लगता है तुझ पर जादू हो गया है। जी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया कि ए फिरौन, मैं समझता हूं कि तू हलाक होने वाला है। तो हर नबी ने अपना जवाब खुद दिया, मगर जब बारी आई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई महबूबे परवरदिगार की, जब बारी आई मेरे और आपके गमखार की, तो अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, तू उन जैसा नहीं है जो अपना जवाब खुद देते थे। वो भी नबी थे, तू भी नबी है, मगर फर्क ये है कि तू नबी भी है और हमारा महबूब भी है। तेरा जवाब हम खुद इनायत फरमाएंगे। तो अबू लहब ने कहा तब्बत यदा अबी लहबिन, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, उसने कहा तब्बत यदा का या मोहम्मद, ए मोहम्मद तेरा हाथ टूटे। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन, ए मेरे नबी के गुस्ताख तेरे दोनों हाथ टूटे। अल्लाह ने अपने हबीब का जवाब अता फरमाया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे थे, चारों एक एक करके फौत हो गए। जब बच्चे फौत हुए सरकार के, तो काफिरों ने कहा कि इसकी नस्ल कट गई है, इसकी नस्ल कट गई है, अब इसका जिक्र ही नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने महबूब का जवाब मैं देता हूं। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ मेरे महबूब हमने आपको हर शय की कसरत अता कर दी है, हमने आपको हर नेमत की कसरत अता कर दी है। इस लफ्ज के माने में मुफस्सिरीन ने इतना कलाम किया है कि किताबों की किताबें भर दी हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर, इसका एक माना यह भी किया गया है, ऐ मेरे हबीब हमने तुझे कसरत औलाद अता फरमा दी है। क्या अता कर दी है? कसरत औलाद। बात तो मैंने कोई और करना थी, लेकिन ये जो बड़ा खूबसूरत जुमला कहा बेटे ने, उसी से अब मैं खड़ा हुआ हूं तो बात ही उधर निकलना शुरू हो गई है, ज़हन उधर ही आ रहा है और उसी तरह की बातें ज़हन में आ रही है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कसरत औलाद अता फरमा दी। और आप देख ले कमली वाले आका की औलाद सारे जहान में फैली हुई है, सारे जहान में सरकार की औलाद फैली हुई है, रेत के जर्रों की तरह फैली हुई है। हसनी हुसैनी सादात हर तरफ फैले हुए हैं। हमारे भाभी देख ले माशाल्लाह, ये शाह साहब बैठे हुए, वो शाह साहब बैठे हुए हैं, अभी और भी कई शाह साहब जो है वो हमारे मेहमान, वो भी आने वाले हैं। यानी जहां भी सरकार के गुलाम बैठे हो, कोई ना कोई सरकार का औलाद में से मोहम्मद नजर आ ही जाता है। इतनी अल्लाह ने अपने हबीब को औलाद की कसरत अता फरमा दी जी। और बल्कि यहाँ मुझे वो बात याद आ रही है कि हजूर फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं तुम्हारे अंदर 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अपनी किताब छोड़कर जा रहा हूं और एक अपनी औलाद छोड़कर जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जब तक उम्मत रहेगी हजूर की, तब तक कुरान भी रहेगा और हजूर की औलाद भी रहेगी। इसका यही माना है ना कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़ रहा हूं। मतलब यह है कि ये 2 वो नेमतें हैं जो क़यामत तक मेरी उम्मत का साथ देगी। जब तक कुरान रहेगा तब तक सरकार की औलाद भी रहेगी। बहरहाल बात ये अर्ज हो रही थी कि आखिर में फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ मेरे महबूब तेरे दुश्मन की नस्ल कट गई है। जो तुझे कहते हैं कि तेरी नस्ल कट गई है, मैं जवाब देता हूं तुम्हारी नस्ल कट जाएगी, मेरे हबीब की औलाद तो क़यामत तक चलती ही रहेगी। ये शान है हमारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने जहां बात पढ़ी थी
نا دوستو آپ کے سامنے وہ وہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے. فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ, ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام فرمایا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, اور بعض کے درجات بہت بلند فرمائے. تمام مفسرین اس پر متفق ہے کہ یہ آخری جملہ جو ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, بعض کے درجے اللہ نے بلند فرمائے. اس سے مراد سرکار مدینہ کی ذات مبارک ہے کہ حضور علیہ السلام کا درجہ اللہ نے سب رسولوں سے بلند فرمایا. اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ نبی عطا فرمایا. بولو اللہ نے ہمیں سب سے افضل نبی عطا فرمایا, سب سے اونچا نبی عطا فرمایا. اللہ نے سب رسولوں کو جو فضیلتیں عطا فرمائی, ہر نبی کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی, اپنے محبوب کو اس سے برتر فضیلت عطا فرمائی. کوئی ایسی فضیلت نہیں جو اللہ نے کسی نبی کو عطا فرمائی ہو اور اس سے اعلیٰ درجہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا. ایسا آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو جب بھیج دیا, ان کو جتنی عظمتیں عطا فرما دی, اللہ نے چاہا کہ ان سب کا ٹوٹل کر دیا جائے, تو اللہ نے ٹوٹل کے طور پر اپنے حبیب کو جلوہ گر فرما دیا. اور یہ ختم نبوت کا ایک فلسفہ بھی. حضور کیوں آخری نبی ہے دوستو؟ اس لیے کہ آپ ٹوٹل نہیں کرتے, رقمیں جمع کرتے ہیں, یہ 10, یہ 15, یہ 20, یہ 100, یہ 200, یہ 1000, تو آخر میں ٹوٹل کرتے ہیں نا. آخر میں لکیر لگا کر ان سب کو جمع کر دیتے ہیں. جو آخر میں حصہ جمع کا آتا ہے اس میں سارے پچھلے جتنی رقمیں ہوتی ہیں, جتنے فگرز ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے آخری ٹوٹل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح بلا تشبیہ و مثال اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے. رب العالمین نے جب چاہا کہ ان سب کا ٹوٹل کر دیا جائے تو اپنا یار دنیا میں مبعوث فرمایا. اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اس لیے کہ کوئی فضیلت ایسی رہ ہی نہیں گئی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب میں جمع نہیں فرما دی. اس لیے کسی نے کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم انبیاء ٹھہرے, وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم انبیاء ٹھہرے, اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. سب کہتے ہیں حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. میں آدم علیہ السلام کی بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. کیسے آپ کو یقین آئے کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو جو بھی فضیلت عطا فرمائی اپنے محبوب کو اس سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا؟ سب سے پہلا نبی کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو کیا کیا فضیلت دی گئی آپ کو یاد ہے؟ ان میں سے میں ایک بیان کرتا ہوں کہ ان کو تمام انسانوں کا باپ بنایا گیا. وہ کیا ہے؟ ابو البشر. کیا ہے؟ ابو البشر, سارے انسانوں کے باپ, تمام انسانوں کی اصل. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان ہے اور بلا شک بہت بڑی شان ہے, مگر سنیے ہمارے آقا کا کیا مقام ہے. وہ تمام انسانوں کی اصل ہے اور سرکار مدینہ وہ ہے جو ساری کائنات کی اصل ہے. ساری کائنات کی اصل ہے. اللہ نے ساری کائنات کو اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی صحیح حدیث موجود ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر. مصنف عبد الرزاق کتاب ہے, اس کا پہلا چیپٹر جو تھا کتاب الایمان. کئی بڑے ایماندار نکلے, انہوں نے ایمان
پورا چیپٹر نکال دیا، کیونکہ وہ بڑے ایماندار